Ассалому алайкум, бародаро. Умедворам ки ҳама каса созани хубанд. Чӣ хеле ки медонанд, дар канали мо фақат обзори телефонҳо мешавад. Ва имрӯз дар бораи Redmi Note 12 Pro ки Redmi Note 12 последний модел ай Redmi-ҳои баромадагӣ ва имрӯз дар бораи ҳамин модел мо мехоҳем видео кунем ва якҷоя бинем ки дар даруни комплект чӣ дорад ва характеристикаи телефон чӣ хела. Ҳамаи ира имрӯз пешкаши шумо мекунем ва якҷоя оценид мекунем телефона ки дар ҳақиқат дар нархе ки ҳаст стоитае дар ине ки ҳозира ё ки не. Хай сар мекунем айхуди комплект телефон. Как обычно мебинем аввал ки дар даруни коробкаш телефон чӣ дорад. Так, коробкаро ҳуй кардем. Дар болои боло варақое ки как обычно ҳеҷ кадар интересни ҳам нестае. Барое ки ба забони на русӣ нависагия, на тоҷикӣ нависагия ки интересни бошаву бихонем. Англисӣ нависагия намедонам. Как обычно дар даруни коробкаш чихол дорад. Чихоли прозрачне. Фикр мекунам беҳад кори хуб мекунам, барое ки телефонҳо вақте ки нав мебироянд, баъди ягон як моҳ чихолаш мебирояд ва то биромадани чихолша мақсади қатъӣ гаштан мегирад. Барои иминаи телефон ҳамаи навъи аксессуар ҳастад. Чихол, стекло, чизе ки дар кор бошад дар ине ки ҳозира ҳастад. Ва дар инҷа бо документ тамом дига ҳечи надорад. Худи телефон ва дар инҷа блок дорад ва кабел барои заряд мондан, бистрая зарядка ва ай ҳама чизи интереснаш блоки телефон 60 ватт ташкил мекунад ки 67 ватт вақте ки заряда мезанед телефона, телефон турбо зарядка мебарад. Ва дига ҳечи надорад дар даруни комплекташ. Ака сар мекунем дар бораи характеристикаи худи телефони Redmi Note 12 Pro. Дар инҷа ранги сиёҳаш дар дасти мо ҳастад. ина телефон чӣ хеле ки дидасен, беҳад телефон як дизайни хуб дорад ва фикр мекунам телефон минимум 5 сол хизмат мекунад ва корпусаш камтар необычный, барое ки баъзе мақсад дигаргуниё дар худи телефон ҳастад. Масалан вақте ки дигар Redmi-ҳоро мегирифтем, айн барошон буд ҷои симкарташ, ин телефон боша ай тарафи поёна ҷои симкарташ ва ай болоам динамик дорад. Ай тарафи ай кнопкае ки телефонро мекаши гирён мекунӣ, отпечатка дорад ва фикр мекунам дизайнаш беҳтарин дизайн ва цветаш хел необычный бад аст. Дисплеи телефон боша AMOLED ва дюйми телефон яъне ки дарозии ҳамин дисплеяш 6,67 дюйма ташкил мекунад. Батарейкаш боша 5000 мач ва заряднике ки дар даруни худи телефон ҳаст, ина ҳамин зарядники 67 ватта метавонад ки телефоне ки 5000 мач дар як соат ҳастад ки зарядш свободно як рӯз мебарад, ин зарядник метавонад ки дар байни 45 максимум 50 минут заряди ҳамин телефона пур кунад. Сами бистрии зарядки дар даруни комплекти ҳамин телефон мондагӣ аст. Дар бораи камераи телефон гап мезанем. Камераи асосии телефон 108 мегапиксела ташкил мекунад. Просто шумо як бор фикр кунед ки шумо телефон мехарен Redmi, не ки 108 мегапиксел. хай качестваша бо дидан дар кор ки чӣ хела качестваш. Чӣ гуфтем? Протсессори телефон бошад Snapdragon 732G ки яке ай протсессорҳои хуб ҳастад. Бисёри мардуми мо телефонҳоро мақсад ба хотири навигатор ё ки бозӣ кардан ё ки барои зарядшон бисёр бурдан истифода мебаранд ва мо фикр мекунем ки ин телефон стоитаи дар нархе ки ҳозир дар ринок ҳаст шумо метавонед бихаред ва истифода баред, барое ки барои бозиам, барои навигаторам процессори телефон ҷавобгоҳ метавонед ки спокойно истифода баред. Вазни телефон бошад 202 грамма ташкил мекунад. Фикр мекунам ки дар дастам телефон ҳам удобное, ҳам вазмин нестад. дар мақсад метавонед свободно истифодаш баред. Баъзе телефонҳо ҳастанд ки камтар вазминанд,
خشد نمیته یا که دکیسد میمونش بروک تامه فرامه چی میخواندیم بود؟ از ما تلفن را گیران میکنیم و میبینیم که در درون تلفن چی گپ چپه و صورتگیریش کامera کردنش چقدر از همش شما نشان میتیم. و اگر کدامی که میخواه ای همه تلفن زکس کنه گرینی آسان زکس کردن شما چیکار میکنین؟ پس این همین نمره را دستین واتساپ دا می نویسین یا که نمیخواد پیام‌های زنگ میزنین من خودم جواب میتونم تلفن دا و من میتونم که تلفن شما دا اگر در کدام شهر روسیه باشین در کدام شهرهایی که باشین در روسیه یا که اگر در تاجیکستان باشین در شهر دوشنبه من میتونم که تلفن شما دا راهی کنم و شما برین اگر در روسیه باشین میتونین ای پوستا اگر در تاجیکستان باشین ای شهر دوشنبه که کوریر میبره و دستون میسپره و میگیرین استفاده میبرین دلش داغون دوام میکنه. برادرای نه تلفن گیریم کردیم اگه میدریم نسترویکش یا بار دیگه نسترویک تلفن خبر میگیریم Redmi Note 12 Pro تلفن و پامت 256 گیگا اگر خواهید که بسیار اینفورماسیون گیرین این همینجا میدروین و در اینجا میبینیم اپراتیو پامیت 8 گیگا های و میتونین که 4 گیگا دیگه ای خود پامیت در اینجا دباوید کنین ورسی اندرویدش 12 های و میتونین که با ابنویت کنین 13 هاش کنین ابنویت چخیل میکنین همینجا میدروین و میتونین که تلفن ابنویت کنین اگه پرایوت کم میکنیم کامرای خودی تلفن هم میدرویم کامرا فکر میکنم که خوب کامرا میکنه خوب صورت میگیره این طرز صورت گرفتنش این طرز صورت گرفتنش فکر میکنم که خیلی خوب صورت میگیره چی معلوماتی که درباره خود تلفن بود ما شما را نشان دادیم و نسترویکاش یک جای دیدیم و چخیل کامرا کردنش هم نشما دیدین اگر شما فکراتون در کامنتر نویسین که تلفن چخیل شما در معقول شد یا نه ما فکرای شما را میخونیم و یک بار دیگه تلفن چینید میکنیم که نسا هم دل در این که حاضر میفروشنش همین نرخ دستایت یا نه با فکر شخصی ما همه تلفن نرخی که حاضر میفروشنش استایت برای که شما میتونید هم نویگاتور استفاده برین هم ضریعت زور میبره هم میتونید بازی کنیم با تلفن همه قدر میشه من فکر میکنم با خدمتتون در برای کار ویدیوی نو اجرا کنین